Welcome viewers, you are now watching Hornbill TV's Northeast Express. Assam Pradesh Congress Committee APCC President Gaurav Gogoi on Tuesday strongly condemned a blast in Delhi, terming it as a brutal attack on innocent civilians. Speaking to the media in Guwahati, Gogoi said earlier this year, Indian civilians were targeted in Pahalgam, and yet again, in the capital of our nation, civilians have been brutally attacked. He further urged the government to introspect and fix accountability, adding that Indians must remain united and strong in the face of such attacks. Questions about national security preparedness, Gogoi remarked, it has been seen in the past that various extremist attacks targeted the soldiers but were unable to breach security apparatus to harm civilians. Today, in tourist hubs like Pahalgam and bustling areas such as Delhi's Chandni Chowk, innocent civilians have been targeted. While the guilty must be pursued with ruthless precision, the government must also ensure accountability. Attack on Indian civilians. Earlier this year, Indian civilians were targeted in Pahalgam, and yet again in the capital of our nation, innocent civilians have been targeted in a very brutal manner. We pray that those who are guilty, those who have planned this attack, will be identified and the due punishment will be given to them. Our thoughts are with the family members of the deceased, and our prayers are with those who are recovering from their injuries. I think the government should also introspect and fix accountability, and we as Indians remain united and we remain strong. Do you think the national security protocols for the civilians are intact in the nation? Well, we have seen in the past that various insurgents, uh, various extremists, various terror attacks were planned and were targeting our brave soldiers in uniform. But they were not able to breach our security apparatus and be able to attack civilians. Today in Pahalgam, in a popular place for tourists, civilians have been innocently targeted. And now in Delhi, Chandni Chowk, another very bustling area in the capital of Delhi, ordinary civilians have been targeted. As I said, this is the while we must pursue those who are guilty with ruthless uh, precision and planning, but at the same time, there must be introspection and accountability must be fixed. The Coordination Committee on the Tribal Organization of Assam, CCTOA, organized a tribal mass rally at the mini stadium in Sonapur on Monday, opposing the Assam and central government's decision to grant scheduled tribe ST status to 6 communities: Koch Rajbungshi, Tai Ahom, Chutia, Moran, Motok and Adivasi. The CCTOA stated that granting ST status to disadvantaged and populous communities would threaten the political representation, educational opportunities and government jobs prospects of the existing scheduled tribes in Assam. The organization resolved to continue its opposition to the move, calling it detrimental to the rights and welfare of the state's indigenous tribal groups. অফিস কাছারি জনজাতি আমি হই আছো পুরা সরকার এখানে ভাবিছে যে এই জনজাতি সকল যদি না থাকে আজের বিজেপি সরকার সমস্তে नहीं रहेंगे यहाँ पे नहीं रहेंगे এই কারণে আহ্বান জনাম মনিজমান অফিস কাছারি বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত এটা সত্য কথা কম Tribal Youth League, long live, long live, long live. Semi Student Union, long live, long live, long live. Thangsai Student Union, long live, long live, long live. Tribal unity, long live, long live, long live. Tribal unity, long live, long live, long live. Soy জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ নচলিব, নচলিব, নচলিব. Soy জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নহ'ব, নহ'ব, ন. আমাৰ কথাটো হৈছে
যে আজিৰ জনজাতি সমাজ জন্মসূত্ৰে জনজাতি জন্মৰ আগতে তেখেতৰ জনজাতি সেই 1952তে এই সম্প্ৰদায়সমূহক SC হিচাপে ৰাখি থৈ গৈছে এনলিষ্টেড কৰিছে গতিকে এই জনজাতি সমাজৰ অন ট্ৰেডিশ্যন অন বিলিফ ছিষ্টেম অন যি থকাৰ হেবিটেশ্যন যি প্ৰক্ৰিয়া আছে যি প্ৰক্ৰিয়াখিনি সেইসকলক জনজাতিসকলক জনজাতি হৈ থাকিবলৈ দিব লাগে থাকিবলৈ দিয়াটো উচিত আৰু নতুনকৈ যি 6 জনগোষ্ঠী SC হ'ব বিচাৰিছে তাৰ দুটা কথা মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে ভাৰতৰ সংবিধান 100 বাৰতকৈ অধিক সংশোধন হয় 125 125 বাৰ সংশোধন হৈ গ'ল যদি অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীত ভাৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীত সেই জনগোষ্ঠীসমূহ যদি পিছপৰা বুলি ভাবিছে উন্নয়ন হোৱালৈ যদি ভবা নাই তে সংবিধানখন কেলে সংশোধন নকৰে সংবিধানখন সংশোধন কৰকচোন সংশোধন কৰি OBCৰ কাৰণে MLC ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনক MPC ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনক নিগম নিকায়সমূহ আনকচোন তেওঁলোকক সংগঠিত কৰকচোন ইমানবাৰ যদি সংবিধানৰ সংশোধন কৰিব পাৰে কিয় নোৱাৰে কিন্তু এই SC চিটসমূহত আকৌ নতুনকৈ কাৰোবাক SC এনলিষ্ট কৰি পেলাই যদি সোমাই থকা হয় এবৰিজিনেল যিসকল SC চিডুল ট্ৰাইব আছে তেখেতসকলৰ কালচাৰ তেখেতসকলৰ চিন্তা তেখেতসকলৰ আইডিঅলজি তেখেতসকলৰ সংস্কৃতি তেখেতসকলৰ পৰিৱেশটো विनष्ट होगा जो भी कम्युनिटी लोग डिमांड कर रहे हैं ST तो हम लोग की तरफ से तो फुल्ली अपोज है क्योंकि हम लोग का ST मीन्स हम लोग का एक इमोशन है हम लोग का ST मतलब डिफरेंट ही होते हैं कल्चर भी डिफरेंट है लैंग्वेज भी डिफरेंट है एवरीथिंग मतलब हम लोग का एक अलग ही हम लोग का पहचान है अब लोग डिमांड करने से ST मिल नहीं जाता है अब लोग को जो फैसिलिटीज चाहिए अब लोग सरकार से डिमांड कीजिए हम लोग साथ देंगे जरूर पर ये जो ST है ST हम लोग कभी भी एग्री नहीं करते देने के लिए वो हम लोग का आइडेंटिटी है हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग से छीनने का कोशिश मत कीजिए যদি সরকারে জোর জবরদস্তিকে জনজাতিক সকলৰ আবেগ অনুভূতিক লৈ যদি বঞ্চনা কৰি তেওঁলোকে যদি 25 নৱেম্বৰত এছেম্বলিত বিধানসভাত যদি MLA তাত আছে 4 জনকে মন্ত্ৰী আছে তাত স্পিকাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ জনজাতি হয় তো বিৰোধী হওক শাসকে হওক 22 গৰাকী জনজাতি বিধায়কসকলৰ ভূমিকা তাত নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি জনজাতিসকলক ধ্বংস কৰি পেলাই যদি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে যদি পৰিকল্পনা লয় ষড়যন্ত্ৰ কৰি যদি এই কামটো কৰে নিশ্চয়কৈ 26ত তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠীক যেনেধৰণে ভয় কৰি পেলাই এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব বিচাৰিছে বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলকো তেওঁলোকে ভয় কৰা বা তেওঁলোকে চিন্তা কৰা বা তেওঁলোকে হিচাপত লোৱাটো যুক্তি আছে প্ৰয়োজন আছে অন্যথা এই পৰিৱেশ ইয়াৰ বিকল্প Security forces continue to intensify search operation and area domination exercises across the fringe and vulnerable regions of Manipur, leading to significant recoveries of arms and ammunition and the arrest of 3 active underground cadres belonging to different band outfits. On November 10, 2025, a major recovery has been made from Herock Part 2, Melail Tampak area under Herock Police Station, Tubal district, where combined teams of security forces recovered a cache of weapons and warlike stores. According to officials, intelligence-based combing cordon and search operation are being conducted extensively across the state to curb extortion and criminal activities and to trace individuals involved in recent insurgent movement. In a separate operation on November 9, security forces apprehended an active cadre of the UNLFK identified as Ningthujam Inaucha Elias, Palor Elias, Pandamba 40, a resident of Herock Part 2, Chidompok, Tubal district. He was arrested from Lamja Maka Lekai near Pukri Achuba under Waikong Police Station, Kakching district for his involvement in extortion activities. Security forces have reiterated their commitment to continuing such coordination operations to ensure peace and stability in the state, which remains under enhanced surveillance following recurring reports of extortion and movement and armed elements. The number of dengue cases in Unakoti district of Tripura has been steadily increasing, with health officials confirming 46 positive cases so far. According to data from the district health department, 13 patients are currently undergoing treatment at the district hospital. Speaking about the situation, Dr. Rohan Pal, medical superintendent of Unakoti district hospital, said the hospital conducts dengue tests throughout the year. However, the number of positive cases has risen noticeably over the past few weeks. Several patients are now admitted, though none of them are in critical condition at this stage. Dr. Pal also cautioned residents against self-medication. Many people tend to buy medicines directly from pharmacies when they develop a fever.
Dr. Pal emphasized that dengue is a mosquito-borne disease and prevention is crucial. যে আমাদের যে টেস্টিং করছি আমরা তার মধ্যে আমরা সারা বছরই ডেঙ্গু টেস্ট করে থাকি, বাট কিছুদিন ধরে ডেঙ্গু টেস্টের যখন করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে ডেঙ্গু টেস্টের পজিটিভিটি রেট একটু বাড়ছে। আর রিসেন্টলি এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেড়েছে, যার জন্য বিভিন্ন আমাদের হসপিটালে অনেক পেশেন্টস এসে ডেঙ্গুতে ভর্তি হচ্ছে। যদিও ভালো কথা হচ্ছে গিয়ে একটা যে কোনো পেশেন্ট সিরিয়াস হয়নি এখন পর্যন্ত, কোনো পেশেন্টের এখানে ফ্যাটালিটি হয়নি। তো এখানে কোনো খারাপ কোনো পেশেন্ট আমরা পাইনি। যাই পেশেন্ট পেয়েছি সেই পেশেন্ট এখানে ম্যানেজ করতে পেরেছি আমরা। কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে যতক্ষণ না পেশেন্ট একটা রাইট টাইমে আসে আমাদের কাছে। যদি পেশেন্ট জ্বর হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসে, এখন জ্বর হওয়ার পরে সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে দোকান থেকে নিয়ে ওষুধ খেয়ে নেওয়া, কিন্তু এই জিনিসটা বলবো এখনের জন্য এই জিনিসটা একটু বন্ধ থাকা উচিত। আগে টেস্টিং দরকার, যেহেতু ডেঙ্গু কেস এরকমভাবে বাড়ছে। তো প্রথম আমাদের হসপিটালে যেহেতু ফ্রিতে ডেঙ্গু টেস্ট হয়, আপনারা বাইরে যে করছেন সেই টেস্টগুলো অনেক টাকা রাখা হয় আপনাদের কাছে, আমাদের হসপিটালে এটা ফ্রি হয়। আপনারা আসুন আমাদের হসপিটালে, ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, এখানে ল্যাবে ফ্রি টেস্টিং হয়। তো তাতে যে সুবিধাটা আপনারা হবে যে আপনারা জানতে পারবেন যে জ্বরটা যে হচ্ছে সেটা কি ভাইরাল ফিভার, টাইফয়েড নাকি ডেঙ্গু। যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে তাহলে যদি আপনারা বেশি দুর্বল মনে করেন তাহলে হসপিটালে এক দুদিন ভর্তি থাকবেন, তারপরে সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবেন। কিন্তু এটা না করলে আপনাদের একটা জিনিস যেমন হবে, যেমন আপনি যদি ডেঙ্গু পজিটিভও হন আপনি জানতে পারবেন না, কিন্তু নেক্সট বার যখন আপনার ডেঙ্গু হবে তখন আপনি অনেকটা সিরিয়াস হয়ে যাবেন। তো সেটা জানা থাকা ভালো। তার জন্যই আমি বলছি, সবাইকে আহ্বান করছি যে আপনারা হসপিটালে আসুন, এসে জ্বর হলে পরে এসে টেস্টিং করান, টেস্টিং করে নিজেদের যেই কি আপনাদের ডেঙ্গু হয়েছে না টাইফয়েড হয়েছে না নর্মাল ভাইরাল ফিভারে ভুগছেন সেই জিনিসটার ব্যাপারে জানুন, এরপরে আপনারা ওষুধ খান। আপনারা প্রাইভেট মেডিসিন শপ থেকে গিয়ে ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ নিয়ে খেয়ে জ্বর কমিয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের রিস্কটা কিন্তু থেকে যাবে যে পরের বার যদি আবার সেই ডেঙ্গুটাই আপনার হয়, দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু হলে কিন্তু অনেক বড় রিস্ক হয়ে যাবে আপনাদের জন্য। ঊনকোটি জেলায় কোথায় কোথায় ডেঙ্গুর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি? ঊনকোটি জেলার ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি হচ্ছে গিয়ে, আমরা যে স্কাউটটা এখন বের করতে পেরেছি এটা হচ্ছে হীরাছড়া, যে পাহাড়ের নিচু অঞ্চলটা যে আছে ওই নিচু অঞ্চলে আমরা দেখেছি যে ওই এরিয়াটাতে ডেঙ্গু কেসেস খুব রিসেন্টলি খুব বাড়ছে। ওখান থেকেই অনেক কেসেস আমাদের হসপিটালে অ্যাডমিট হচ্ছে। আমাদের ডিএম স্যারও কালকে রাত্রে ভিজিটে এসেছিলেন, উনি এসে আমাদের যা যা করণীয় ডাইরেকশনস দিয়ে গেছেন, কি করতে হবে ক্যাম্পস করার জন্য উনি বলেছেন আমাদের। আমরা সেই ক্যাম্পস সিএমও অফিস থেকে কন্ডাক্ট করা হচ্ছে। Assam BJP President Dilip Saikia on Tuesday strongly condemned the recent blast in Delhi while addressing the media at the BJP's Vajpayee Bhavan in Guwahati. Saikia said all those involved in this heinous act must be brought to justice under the law of the land and given the strictest punishment so that such insurgent activities never recur in India. He added that the government of India is expected to take big and harsh steps against those responsible. He further urged authorities to act against those spreading misinformation on social media. Saikia mentioned that security measures across major Indian cities have been heightened following the incident. कल जो बम विस्फोट हुआ उस घटना का हमने तीव्र निंदा किया है और इस घटना में जो भी दोषी है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, सभी को एक जो हमारे जो व्यवस्था है लॉ ऑफ द लैंड के आधार पर उनको बुक करना चाहिए और इसके ऐसा एक इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जिस पनिशमेंट ने ऐसे भारत में जो ऐसे कुटकातमूलक जो काम होता है, जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ होता है, इसको एक हमेशा के लिए उसको एक जवाब मिले। एक बहुत बड़ा कठोर कदम भारत सरकार जरूर उठाएंगे, ऐसा हमारा आशा भी है और हमारा आस्था भी है, दोनों है। भारत सरकार गृह मंत्रालय ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने
थिम्फू में स्टेटमेंट दिया है। तो इस घटना में जो भी दोषी है, जिसको भी दोषी पाया जाएगा, सभी को अपने जो देश के जो प्रचलित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर उनके अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई करेगी भारत सरकार। मुख्यमंत्री जी को भी आह्वान किया है आज, जो भी कल जो दिल्ली घटना के बाद, ब्लास्ट के बाद जो लोगों ने सोशल मीडिया में, सामाजिक माध्यम में जो आनंद उल्लास किया है, ऐसे लोगों को भी, उनको भी बुक करना चाहिए। उनको भी जो भी नियम कानून के आधार पर जो भारत सरकार का जो नियम है, BNS हो, BNSS हो, इसका आधार पर उसके अगेंस्ट में भी उसके कठोर कार्रवाई होना चाहिए। असम के CM साहब को भी हम लोगों ने यही डिमांड किया। देखिए, देश में एक तो इस घटना के बाद सारा बड़े शहरों में उसका जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत शक्तिशाली किया गया है। सबको एक्शन में आने के लिए बोला गया है। सभी हमारा सिक्योरिटी एजेंसी तत्पर है। तो भारत में किसी भी जगह पर ऐसे घटना का पुनरावृत्ति न हो, ऐसे घटना पुनर्न घटे, इसके लिए भारत सरकार दायबद्ध तरीके से कदम उठा रहा है। हम वही चाहता है, भारत को अस्थिर करने वाला कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, इसमें उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सभी को बुक करना चाहिए और सभी के अगेंस्ट में कठोरतम जो हम बोलते हैं एग्जाम्पलरी, उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है और हम मोरली तो सपोर्ट करते हैं सिक्स कम्युनिटी को ST स्टेटस देने का, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग जो ट्राइबल स्टेटस जिसको मिल रहा है, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसे लोगों का भी जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। तो कुल मिला करके एक डिस्कशन के आधार पर और बाकी जो इतना दिनों का जो उनका मांग है उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकता है, लेकिन एक कंसेंसस के आधार पर हम इस समस्या का हल निकालने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इसमें सभी जो अभी मिल रहा ST स्टेटस और जो मांग रहा है ST स्टेटस, सभी को एक बार मिल करके इस विषय को सुलझने का प्रयास होना चाहिए। बिहार में फिर से एक बार NDA सरकार, बिहार में फिर से एक बार NDA सरकार, और आज सेकेंड फेज़ का पोलिंग, फाइनल फेज़ का पोलिंग चल रहा है। तो अच्छा होगा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का जो उनका जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, विकास का जो राजनीति है, वो बिहार में जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिला है। तो बिहार के जनता काफ़ी मैच्योर्ड उनका पोलिंग हुआ है, ऐसा सुना है। तो हम उम्मीद के साथ है बिहार में फिर से एक बार NDA सरकार जरूर बनेगा, और आज सभी को 100% पोलिंग करने के लिए। Chief Minister Manik Saha on Sunday said the Tripura government has placed top priority on the socio-economic and educational development of Janajati communities in line with Prime Minister Narendra Modi's vision for inclusive growth. Speaking at a felicitation ceremony organized by the Maharani Tulsi Bati Welfare Trust on the occasion of Janajatiya Gaurav Divas, Saha said several initiatives have been launched to strengthen education, healthcare and infrastructure in tribal areas. He said over ₹23 crore has been spent under the Pradhan Mantri Van Bandhu Kalyan Yojana, benefiting more than 9,300 people. ধন্যবাদ জানাবো এই ধরনের
비까지다 그런 거거든요. 남북정 하이는 거이나이 지니 저도 가수 যে আমাদের জনজাতিদের মধ্যে এত বেশি ইউথের মধ্যে এখন ড্রাগ এডিকশন হয়েছে স্যার প্লিজ ইউ ডু সামথিং ফর দ্যাট। আমি ওনাদেরকে বললাম যে এই যে ড্রাগসের নিয়ে আমরা তো সরকারের পর্যায়ে আমাদের যে আজকে বিশেষ করে যে HIV ইনফেকশন হোক এইডস নিয়ে আমরা কিন্তু এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির ওরা কাজ করছে। আমরা বিভিন্ন জনজাতি MLA যারা আছেন, জনজাতি না শুধু অন্যান্য সব MLA-দেরকে নিয়ে আমরা অলরেডি আমরা মিটিংও করেছি বিধানসভার প্রাঙ্গণে এবং তাদেরকেও দায়িত্ব দিয়েছি আপনারা কাজ করুন। আমরাও বলেছি যেখানে যারা জনজাতিরা আছেন যেখানে বক্তব্য আমাদের সবসময় রাখতে হয়, অ্যাটলিস্ট আমাদের এই HIV এইডস হেপাটাইটিস B C এইগুলো নিয়ে আমরা কিছুটা হলেও আমরা আলোচনা রাখবো। কারণ অ্যাওয়ারনেস ওনাদেরই প্রশ্ন যে অ্যাওয়ারনেস যদি বেশি করে করানো যায় তাহলে খুব ভালো হবে। তো আমি বললাম আমাদের এখানে তো ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, অ্যান্টিরেট্রোভিয়াল থেরাপি দিচ্ছি, আমরা ওরাল সাবস্টিটিউট থেরাপি ওয়েস্টে দিচ্ছি। তো আমরা কি কি করছি ওনাদেরও কিন্তু সম্যক ধারণা নেই। তো এইগুলো আমরা বললাম। তো আমি বললাম যে আপনারা যে যে জায়গায় আপনারা তো নিশ্চয়ই এখানে যদি 1-2 জন বলেছেন, আমি যখন স্যার বাড়িতে যাই সেখানে আমি গিয়ে গ্রামের সবার সাথে আমি কথা বলি। তো আমি বললাম আপনাদের রুট কোনোদিন ভুলবেন না, রুটকে আপনারা ভুলবেন না। কারণ আমি একটা উদাহরণ দিলাম আমার নিজের বিষয়ে। আমি বললাম আমি যখন ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারিতে আমি কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ থেকে। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.